मेरा नाम है भागत भुजा दोहनी। कोई देखा है मेरा डोमानी। मेरा नाम है भागत भुजा दोहनी। कोई देखा है मेरा अरे कारखिना भाई भाटी मेला टोपी की आयो ही तोला। कारखिना भाई भाटी मेला टोपी की आयो ही तोला। और बेचने को सुप्ती यार बहनी। कोई देखा है मेरा डोमानी। मेरा नाम है भागत भुजा दोहनी। कोई देखा है मेरा डोमानी। यारे कारखिना भाई भाटी बेला टोपी की आयो ही तोला। कारखिना भाई भाटी बेला टोपी की आयो ही तोला। और बेचने को सुप्ती यार बहनी। कोई देखा है मेरा डोमानी। मेरा नाम है भागत भुजा दोहनी। कोई देखा है मेरा डोमानी। हम पाटनी छियो भैया। हम जात में डोम छियो। लती के किनार में भड़ीन चरा छियो हम। तो हमारा नाम छियो फुलवा डोमा और हमारा भैया छियो कलवा। अरे कलवा डोमा रे लत्ती में हम भड़ीन चरा छियो। अरे कलवा डोमा इतना बेरा भेज गेलो अभी तक नहीं आइलो। अरे कलवा रे ये कौन साला के बेटा साला सियो रे। अरे साला के बेटा साला इधर आ। इस साला का बेटा साला हमरा सुअर हरा गेलो। हम तो सुअर खोजे छियो और ई के हमरा बोलाय छै। ई कौन साला का बेटा साला सही रे। এই চেচে বড় গতি নয়। চেচে বড় গতি নয়। कौन साला सिया हो। अरे इधर आ इधर आ इधर आ। ओ भैया ए भैया का हो बड़का सुअर हरा गेलो। कहाँ सुअर हराइलो। वो भैया घेर 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 सुअर भागी गेले ना। किधर हो किधर भागलो हो। ओ भैया घेर 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 सुअर भागी गेले ना। 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 गेले युद्ध करा एक गेले युद्ध करा। एक गेले युद्ध करा एक गेले युद्ध करा। ए भैया ओ भैया घेर 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 सुअर भागी गेले ना। भैया घेर 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 सुअर। साला का बेटा साला डोम के बच्चा डोम। ए साला सुअर खाऊ का जात। अरे ये साला के बेटा साला तू के बाप ना छियो।
तू बाप ना छियो ओ हम तू सुअर नहीं खा छियो ओ हमू तो साला डोबे छियो हाँ हमर सब दो भाई डोम हाँ कोनो भाई सारू सारू भाई सारू सारू भैया हाँ भैया हमार पेट में तोर जन्म भैया और तोर पेट में हमरा जन्म तोर पेट में हमर जन्म भेलो और हमार पेट में तोर जन्म हमर का दोनों सारू ना दोनों भाई और माई के पेट से नहीं जन्म ले तू वो हम माई का पेट से हाँ और तू बाप का पेट से अरे ए साला के बेटा साला माई के पेट से तू हो जन्म ले ना हम जन्म ले ओ तब तोर माई हमर माई एके माई एके माई तोर बाप हमर बाप तब एके बाप तोर नानी हमर नानी एके नानी हाँ तोर मौगी हमर मौगी एके मौगी तोर मौगी हमर मौगी एके मौगी तोर अरे तोर भौजाई छियो ओ तोर मौगी हमर भौजाई हां ठीक बोले छन भैया ठीक ए भैया काहे बोले ले भैया बोल बोल अरे लद्दी के किनार में भड़ीन चरा छियो हां तो तू घर में बैठ बैठ के खेबे तो संसार चलतो घर में बैठ बैठ के खाबो नहीं आ करबे बैठ के खाबे आज 15 दिन भे गेलो भैया हाँ तोर बोले हम भैया एके माई का पेट का हाँ अरे साला का बेटा साला 15 दिन से हमर मुख में एक को फोटा दारू पिला ले दारू हाँ अरे तू पी हाँ तू नहीं पीले तो हम भी तो नहीं पिलियो रे पैसा कहाँ छियो वो पैसा नहीं छलो रुपया तो नहीं खे ये भैया हाँ हम एक बोतल दारू मान लचियो भैया पक्की चुल्ली पक्की हाँ। कहाँ से ले आइले भैया आर मत बोल भैया हाँ ओइ जे की कहै छै पंडुआ स्टैंड नहीं छौ अच्छा वहां में एकटा कुत्ती मरी गेल छलो भैया 15 दिन से कुत्ती एक्सीडेंट होकर मरी गेलो भैया वहां अच्छा अच्छा धोटी छितरा गेलो भैया हाँ बहुत दिन से बड़ा गेनहाई छौ अच्छा ओइ पंडुआ स्टैंड का हाँ हाँ ओ की कहै छै प्रधान नहीं छौ हाँ हाँ उ प्रधान कहै छै ये डोमरा ई कुत्ती उठा के फेलबे हाँ कितना पैसा लेबे हम बोलियो भैया ये कक्का कुत्ती उठा के फेंकबो ठीक हमर एक बोतल दरुआ देल होत एक बोतल दरुआ देल को और कुत्ती का ऐसे करी का धारी का भैया और जाकर पोखर में फेंक के चलिया पच्चल कुकुर फेंक ले बड़ा गेनहाई चलो भैया अरे ओ पच्चल कुकुर फेंक के तू एक बोतल दारू ले ले अरे कलवा अरे संसार नष्ट है जा तू तोर की दारू का दुकान खोली कर दे तो अरे बाजार नष्ट कर देबे तू अरे नहीं नहीं तो 1000 रुपया मिलती हो हम 15 दिन से दारू नहीं पीलची और तोर जा तो 1000 मांगल ओकरा नहीं मांगबे सुन भैया हाँ थोड़टी पीलचियो आरो थोड़टी खाबो काम का बात नहीं बोल हे कलवा हाँ बोल भैया तू अकेले खाबे तू खाबे तो नहीं देबे एक बोतल चुल्लू दो भाई खाबे नेशा लगतो तो तू अकेले पीबे ना हमर सब जब दो भाई हाँ दोनों भाई पीबो किंतु भैया बोल हिसाब करी का पीबो हिसाब आधा तू आधा हम आधा तू आधा हम एक को फोटा जेना कम बेसी नहीं हो भाई अरे ठीक छियो ठीक छौ हाँ तू हुआ में बैस भैया हाँ बैठ हम हिया में बैसबो बैसली बोतल का मिडिल में रखबो हाँ हम 1 2 3 कहबो भैया तू पी 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 त पीते जाबे अच्छा अच्छा और जब कहबो थाम त थामी जाबे तेकर पर तू बोलबे 1 2 3 भैया पी 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 त हम पीबो और जब कहबो थाम हम थामी जाबो ठीक छियो बैठ साला इनकाम नहीं करबे तू दरुआ पीबे तोर दरुआ पिलाई छियो हम थाम अरे हाँ भैया काय कले बकर बकर कर छिया रे ए भैया हां पहले के पीतो बोल हां पहले के पीतो रुको जरा पहले सबर करो पहले हम पीबो हां तू बरका तू ये पी हां हां ले भैया तो टाइम चालू हां बोल 1 2 3 पी 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 पी
पागल टाइम से हमें मुंह में नहीं ठिका लियो तो टाइम जे शेष भे गेल भैया अच्छा ठीक है तू पी आई बेर तू 1 2 3 पी अरे रुक अरे अकेले पी लेबे रे हां बाप रे बड़ा कारा छो भैया कारा अच्छा हमरा के बोल हमरा 1 2 3 पी थम ए बता तो टाइम शेष भैया हमर टाइम से आई बेर तू बोल भैया हां तू बोल 1 2 3 अरे रुक सब पे पी लेल करे ये भैया दरुआ तो खूबे पीले बोल भैया दरुआ में नेशा किन्ना जाओ भैया बोल साला नेशा के किन्ना बेटा लगलो बोल साला के बेटा आ? मारी के फेंक दी साला के तू अकेले पीले और हमरा के बोले से नेशा कैसे छो हां तू दरुआ नहीं पीले हमरा के पिए दे ले तू ज्यादा पी ले खा ले तू ठीक कर ले भैया अभी यदि बोमी कर देती हो ना हाँ तो सब दरुआ निकल जाती हो बाहर ये भैया एक बात हिसाब में बोलता भैया बोल अच्छा भैया हाँ बोल हमर बाप हाँ तोर बाप हाँ एके बाप तोर बाप हाँ और हमर बाप हाँ एके बाप हमर बाप तोर के लगो सिया भैया हाँ तोर बाप हाँ हमर बाप एके बाप और हमर बाप तोर बाप एके बाप हाँ हमर बाप तोर के लगो सिया हमर मामा ससुर लगस अरे बात सुन हमर माई और तोर माई एके माई और तोर माई हमर माई एके माई तो हमर माई तोर का लगसिया बड़ा दिमाग का हिसाब भैया हाँ ये भैया हाँ बोल तोर माई हमर सन बहिन लागसिया अरे भैया अरे दारू तो तू पी ले ई दरुआ में खूबे जादू छौ भैया जादू हाँ कैसन जादू छो ई दरुआ सबे साला पियसिया अच्छा और नाम लागसिया खाली डोम के का जादू सिया सुनबो सिया बोल अरे दारू के बोतल में का हो भैया अरे क्या जादू अच्छा बुढ़वा छौरा एकरे में काबू दारू के बोतल में का हो भैया का जादू बुढ़वा छौरा एकरे में काबू राजा पिए मुकिल पिए और पिए बेलस्तार राजा पिए मुकिल पिए और पिए बेलस्तार ए भैया और कौन पिए ई साला राजा पिए छै दरुआ हाँ उकिलो पिए छै हाँ और बेलस्तारो पिए छै पिए छै और के पिए छै और कौन पिए छै रे अरे छुपा के अच्छा अरे नुका के नुका के अरे चोरा के अच्छा थाना के बरबाबू पिए बुढ़वा छौरा एकरे में काबू ए साला
के बेटा साला जितना नहीं पिए पाबे उतना तू पीबे। अरे साला चूसी जाबे तू। भैया ऐ सुन हाँ बोल भड़ीन आज नहीं चला तू जा कहाँ जाबो भूख लग गले देखी। सुन भैया हाँ? ये तोर मौगी तू यहाँ जो अरे तोर भौजाई के पास जा ना तू हम ये जाबो जा हमर ससान में मुर्दा पुराबो ओए हम भड़ीन चराबो। हमर भौजाई भीर पठाबे तू हाँ हाँ और सकाल होता लोग भीर बोलबे हमर छोटका के सबाप नी ठीक नहीं छै खाली हमर मौगी के लेकर लटर पटर करे छै। अरे वही बात नहीं छियो रे। अरे हमें तोरा के भेज छियो तू जा। तू ये काम कर भैया बोल तू शोशान देख हाँ और उधर हम लहारी लेकर आबियो जल्दी से जल्दी आवे। हाँ, हाँ, हाँ। अरे रोटी लेके आवे। ठीक छौ भैया तू शोशान देख हाँ जल्दी जा जल्दी जा। जाय छियो भैया जल्दी जाबो और फुर्ती आबो। अरे जल्दी नहीं आवे साला के देखो तोरा के। हाँ हाँ। एक कलवा तो चलो घर तो हम बड़ी चरा छियो शशान में मुर्दा पूरा छियो। अरे मुर्दा के चूल्ही तो जल ए वर्षा के दिन नहीं जलसिया तो कैसे हम मुर्दा पड़ाबो अकेले। इतना टाइम भे गेलो साला कलवा अभी तक नहीं आयो तो हम घर जाके देखबो का करसिया वो घर में जब हम हेगे मौगी साली के बेटी साली हमर सब दो भाई का भेजी दै छै शशान और ई केकरा घर में जे लटर पटर करे छै। ए भौजे ए कक्का हमर मौगी के ना हमर भौजी के देखल छन नहीं देखल छन एक के चांस में कह गेले नहीं देखल छन साला तोरे संग लगी लटर पटर छै हमर मौगी। हाँ? ओ हमर नाम हुआ भगत राम गुनी कोई देखला छन हमारे डोमानी। ओ हमर नाम हुआ भगत राम गुनी कोई देखला छन हमारे डोमानी। ए भौजे हरसल्ला मिर्जापुरी खोजिया ले बहुत दूर हरसल्ला मिर्जापुरी खोजिया ले बहुत दूर तैयो खोजी का मिलौनी कोई देखला छन हमारे डोमानी। ए भौजे पंडुआ अलमपुरी खोजिया ले बहुत भौजे पंडुआ अलमपुरी खोजिया ले बहुत भौजी। ये कक्का हमर भौजी छौ हो साला बोलबे नहीं करा हो उधर छौ गे दादी ये दादी हमर भौजी छौ तैयो खोजी का मिलौनी कोई देखला छन हमारे डोमानी। ए भौजी ए भौजी ए भौजी हमर गोदी में नाई छियो लेरे कागे भारत नाई छियो बरखा
दोनों मर्द छियो ना दोनों मर्द ना एगो देवरा छियो एगो मर्द छियो दारू पीके 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 सब कुछ बर्बाद कर दे घर आ लियो हम थोड़ा आराम कुछ कर दे ये भौजी अरे कौन चोरी ठुमका करो मन ठड़े पे मुख खड़े हम घर आ लियो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रसिया तू ये भौजी अरे कौन छियो कोई हमार देवर तो ना छियो अवश्य रे कौन छियो हम दरवाजा खोलियो अरे अरे देवर छियो तोर खोजते खोजते हम पगला भे गेलियो भौजी अच्छा तू कथी नहीं बोले छी अरे हे रे भौगी हे गे भौजी तोरे के बोललियो गे अच्छा बोल ना अरे हे गे भौजी तोरे के बोललियो गे अरे बोल ना अरे जाबोगे हटिया हटिया अरे अनबोगे खटिया माँ तोरे सुतैबोगे जाबोगे हटिया अनबोगे खटिया तोरे सुतैबोगे हारे देवरा कथी बोले छी अरे ओ देवरा कथी बोले छी अरे अब बनारस अनारस कोई कोई ओ देवरा जब बनारस अनारस तोरे कोई मोरे हे गे भौजी तोरे के बोललियो गे हे भौजी तोरे के बोललियो गे अच्छा अरे बोल ना पहले हटिया से खटिया आन लियो आई बेर की देबो जानै छै अरे जाबोगे ट्यूशन अच्छा और अनबो इंजेक्शन अरे तोरे ढुकैबोगे जाबोगे ट्यूशन अनबो इंजेक्शन तोरे ढुकैबोगे अच्छा इंजेक्शन देबे काई करे और शरीर माঝে মধ্যে खराब हो जाय छै हां खराब हो गइल हम अरे मौकी मत का करसिया रे गतर में हाथ मारते लगा देवरा सुन भौजी गतर में जब हाथ लग रही है ना दिल बहुत धक 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 रसिया और हमारा गतर ना गरम बहुत गरम हो लग रसिया कैसे गरम के दिन बटे लगता नहीं बटे गरम के दिन बटे लगता नहीं बटे देव न गला के तनी छपा जा भौजी टपा टप झूठ मशीन तेरा टपा टप झूठ मशीन तेरा टपा टप झूठ मशीन तेरा मौकी मत प्लीज करसिया ओके बेटी प्यार हमारे पहाड़ों ना दे हो रहा जो दिखावा तो नहीं हवा तो जाता जा हमारे पहाड़ों ना दे हो रहा जो दिखावा तो नहीं हवा तो जाता देखो पतली कमरिया देखो लो बालो ए देवरा तू कतर में हाथ देबे का रे तो हमरा ये भोटिया चला के काहे मारले तोहरा के ठंडे लग रही है भोटिया गतर में लग रही है ओकरे बा
तोरा के जुआत मशीन तेरा टपा टप टपा टप जुआत मशीन तेरा टपा टप टपा टप जुआत मशीन तेरा ভিজিকা ইলিবা কোরা লুগা তোর ব্যবস্থা কানুন এ हमरो সুগা এ हमरो সুগা ভিজিকা ইলিবা কোরা লুগা তোর ব্যবস্থা কানুন এ हमरो দেখো করতা উজলা দেখো চকাচ कछुआ मूसा कछुआ मूसा কাছো মুশা আরে भागे 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 मुशा कहां भाग गए साला मत अरे मुशा कहां भाग गए हमें दे दे हाथ में मुशा कहां गए भाग ए भौजी हां हमर हाथ पा में सिटास लगे छौ भौजी सीतास हां पीठ पिछाड़ तू कछुआ मूसा मार ले भौजी हम कछुआ मुशा मार के दिल तू कहां गए भाग गए मूसा भाग गेल हां मूसा बिल में ढुक गेल अच्छा मुशा मरने मुशा भाग है गए हां जीवन से मशीन तेरा टपा टप जीवन से मशीन तेरा टपा अरे देखिले बहुत सुंदर आई सुंदर मनुष्य रे ए कालुआ रे भौजी कौन आवश्य रे ये भौजी अरे कौन छियो भैया छियो भौजी तोरा भैया तू हमरा बच्चा भौजी कोई बात नहीं छियो हम देखियो हम संभाल कर ले तू हमरा नुका भौजी अरे रुक ना हम छियो ना कुछ नहीं होता भौजी हमरा बच्चा ए कालुआ ए मर्दा तू आलियो हां बोल नहीं आबा अरे तुम मौके मर्दा में पीड़ित करसिया काहे पीड़ित करसी ये हां ये भैया नहीं हम लहारी मांगसिया हमरा लहारी नहीं देसिया भैया के माई तोरा के लहारी मांग ले तू लहारी नहीं देले ए छौरा काहे छुट्टा बात बोले रे रे एके बेर तोर मौगी छुट्टा बात बोले छौ भैया लहारी नहीं देल के हम बोले छुट्टा बात बोले रे के हमरा के मारी का पुआ पुआ कर देल करो देख देख तोरे सामने में मारे छै तू के छुट्टा बात बोले रे ए खाई के नहीं देबे खाई के नहीं देले घर में कुछ खाई के नहीं खे घर में नहीं छियो खाई के नहीं छियो लहारी दे ऐसन मार देबो न अच्छा तोहरा सिर फोड़ देब हम हमर दा घर में नहीं कुछ खाई के आ भाई चुलाठी चमकाई के घर में खाई के नहीं छियो नहीं हमर दा घर में नहीं कुछ खाई के आ भाई चुलाठी चमकाई के अरे मर्द बांट ना देबे हम चल जाबे घर छोड़ के चल जाबे हम ना जाबे हम चल जाते हम चल जाते हम काकी के साथ चल जाबे हम भैया का एक काकी काहे तो मुख ढकसिया गए तोर मौगी हमारे काकी छियो तोर मौगी यदि भागी जाओ भैया हां सकाल सस तोर सब कोई कहतो तू तो विधवा हो जाबे भैया हमर एके मौगी मासी। भागी जाता हम विधवा हो जाबो हां मौगी भागी के जातो कहां तोर सब कोई कहतो मौगी खौका छौ मौगी खौका बच्चे अरे इधर आ जल्दी आ अरे हमारा देवर ठीक बात बोले छियो जब हम मर जाबे ना तो हर मगी खप का बोलबे ए भौजी तू लारी देबे के का कहसिया हां लारी देबे
गोदी लारी नहीं देबे भाग ई घर छोड़ी के भाग अच्छा आई के कहाँ जाबे रे मर्दा भाग हम घर छोड़ देबे भाग भाग छोड़ अरे मर्दा एक घर में रही हो तो कुछ खाना मिलतो अरे कुछ नहीं मिलता रे कुछ नहीं मिलता मर्दा तोर से अच्छा मौकी देखी का भैया का बिहार में और ऐसा तो मान के हम सरकार नहीं छी भाग घर से ऐसा दबन नहीं मिलतो हम चल जाबे रे मर्दा ओ तेरा मौका देबे ओ नहीं देखबे पाछा देख अच्छा तेरा घर छोड़ देबे हम अरे मुनिया ऐसा अरे करिश्मो जिशा ऋतुपर्ण जिशा सिनेमा के नायिका डोमनिया कहाँ पाइबे रे डोमार कहाँ पाइबे रे डोमार कहाँ पाइबे रे डोमारा मुनिया के संग ओ मुनिया कहाँ पाइबे रे डोमारा तोहर टेंगरी तोड़ देबो हां हमरा देख ले तू ए फुलवा डोमा छियो हां हां तोहरा जैसन टप्पा मुक्का हड़िया मुक्का कलुआ पट्ठा ओए बड़ुआ मुक्का ओए भौजी हां अमिताभ बच्चन ऐसा धर्मेंद्र जैसन मिथुन चक्रवर्ती जैसन अच्छा अरे वही बात नहीं हाँ धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन हाँ। नहीं हाँ अमरीश पुरी जैसा अमरीश जो पुरी मरवा कहाँ पैबे रे डोमानी अरे मर जाबे हम चल जाबे छोड़ के जो तोहरे घर में हम ना रहे मेरे मर्दा तोहर ऐसे जमाने हमर बहुत मिलतो अरे मर्दा पहली बार सोचले अरे सुन हम चल अभी देबे। जाइबो मालदा अस्पताल में हाँ मालदा अस्पताल में जाके ऐसा सुंदर डुबानी हम शादी करके ले आते हैं हाँ चल जाबे मेरे मर्दा तेरा मुंह नहीं दिख हम अरे मार साली मार अरे हिलसा मारी कतला मारी ओही मुकुन लेना हिलसा मारी कतला मारी ओही मुकुन लेना चलो चलो क्या करबे तू इंसा मारी में काम ओही पुकुर में ओही पुकुर में ओही पुकुर में डूबिया मर मुनिया एक पानिया मर जा ए भौजी भौजी हम भौजी छियो हम भौजी छियो तोहरा ए भैया हाँ भैया का भेलो रे तोर मौगी ई पोखर में लगी डूबी गेलो भैया पुछिया के माई ए भैया तू तो विधवा साजी गेले भैया तू 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 पुछिया के माई के तू गांव में मुक्की ना देखाबे भैया तोर सब कोई कह तो ई मर्दा मौगी खौका जाऊ भैया अरे छुटवा के माई मर गेला ले भैया मौगी के वास्ते तक काल से नहीं भेटो ये काम कर का करबे ई साला नाना का पोखर छाओ इंसा मारी नाना के पकड़ जा हाँ। मारा नाना के हाँ चल चल जल्दी चल जल्दी चल ये ई नाना के पास चल चल जल्दी चल चल नाना ए नाना ए मडल मामू हो ए मडल मौसा ए मडल पीसा ए मडल फुप्पा
বাবা গ্রামের মন্ডল, মন্ডল বলতে মোড়ল। আমার সঙ্গের কয়েকটা মোড়ল মরে গেল বাবা, আর কয়েকটা আছে। ফকির মোড়ল মরে গেছে, এদিকে সুরেন মন্ডল মরে গেল, এখন বেঁচে আছে ওই কান্তু খলিফা আর জ্যোতির মোড়ল আর আমি। আমাদের ছাড়া বাবা বিচার হতো না গ্রামে, আমরা 22 গ্রামের বিচার করা লোক। কিন্তু এখন বর্তমানে বাবা মোড়লের আর সম্মান নেই, মোড়লকে আর কেউ ডাকে না। যদি ঝগড়াঝাটি কিছু হলো তাহলে কি করলো, সোজাই চলে গেল থানা। এই জন্য বাবা বিচারের কাজ বাদ দিয়ে দিয়েছি। গতবার গেছিলাম মায়াপুর, মায়াপুরে গিয়ে দীক্ষা শিক্ষা নাম নিয়ে এনেছি বাবা। এই কটা দিন বাজবো, রাধা গোবিন্দর চরণে কাটিয়ে দিব, দেরি করবো না। হে নানা, কে রে, হে কাকা, কে রে? এ মামু, একটা মুখে কটা কথা তোদের রে? হে ফুপ্পা, আরে বেটা কে তোরা রে? হে সনবাব, এ মামা শ্বশুর। ওই বেটা হারামজাদা, মারবো বেটার বাড়িতে বেত ভেঙে দেবো পিঠে। মামা শ্বশুর তো কাকা, তো ফুফা, তো মৌসা। হে নানা, কি রে? হে কাকা, আরে কি হয়েছে? হে দাদা, আরে হয়েছেটা কি? মামু, আরে হে মামু, মামু, ভগবান আরে কথা বল। মামু, এই, 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 এই হারামজাদা, আরে আরে কি করছিস তোরা রে? তোর গোর তোর পকড়, তোর পকড়। হারামজাদা ছাড়া লোক তোর বেতিয়ে সোজা করে দেবো বেটা। বাপরে, হারামজাদা দিলি তো আমার কুষ্টির পূজা করে। আরে হারামজাদা গাদিস না। তোর পা ধর লিও তো তোর नहीं হলো। তোদেরকে আমাকে ছুতে হবে না। আরো কিছু ধর, বেটা ডোম, আরো কিছু ধরলো তো নাকি? বেটা ছোট লোক, হারামজাদা দেখতে পাচ্ছিস না? আহ, আমি এখন বিচারের কাজ ছেড়ে দিয়েছি। হ্যাঁ? গতবার মায়াপুর গিয়ে নাম শিক্ষা দীক্ষা সব নিয়েছি রে বেটা। দেখিস না কপালে আমার কিলো, গোপালে হ্যাঁ বগলা के गु। তোর মাথা বগলার গু। হারামজাদা তোর 14 গোষ্ঠী দেখেছে? नहीं देख लियो। আর দেখেছিস করোনা আমি কি পড়েছি? का पड़ এই দেখ রে বেটা, ব্রাসলাইট ধুতি, बकला झूठी। ব্রাসলাইট পাকড়া ধুতি। আর সর্বগায়ে আমার রাম নাম লেখা আছে, গায়ে আমার নামাবলী আছে। মায়াপুর থেকে নামাবলীও নিয়ে এসেছি। सुखल पैर पिन ले तू। এটা শুকনো বইয়ের নয়, बैर का गुट्ठी भैया। তোর বাপের মাথা বইয়ের গুঠি। আরে গাধা, এটা হচ্ছে রুদ্রাক্ষের মালা, বইয়ের গুঠি। আর দেখছিস নামাবলী নিয়েছি মায়াপুরে। नामा बोली। হ্যাঁ, मायापुर से रामा बोली। যেখানে দেখবি সেখানে দেখবি হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 রাম। देखा। এই যে দেখ, আরে তোরা বিশ্বাস করিস না, তোরা তো করতেই জানিস না, তো কি করবি রে বেটা? এই দেখ, এই দেখ, देखा। कोई राम नाम लेगला, कोई हाँ, ना राम नाम। থাম না রে। কি ব্যাপার রে বাবা? तू আমি তো সকালবেলা নামাবলী গায়ে দিয়েছিলাম, हाँ। কিন্তু এটা তো নামা। ये भोटिया छियो भोटिया। হ্যাঁ? मुर्दा के भोटिया। কি मुर्दा के भोटिया। তার মানে? ओए आलमपुर में एक गो बुढ़िया एक्सीडेंट भेलो। ओकरी भोटी छितरा गेलो। ए नाना কি রে? भोटी छितरालो कि नहीं? হ্যাঁ। बाप रे भोटी छितरा गेलो। আরে হাত থেকে ওই মতো করে কথা বল। আর কি বলবো নানা, একদম বড়কা গাড়ি সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট হলো। ওইভাবে হাত দিয়ে বলতে হবে। ইধরিয়া কি হয়েছে? এতে বড়কা গাড়ি সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট হলো কি নাই? বাপ রে, গাড়িটা না রেল का रकम। कोटे चमड़ा झुलै छलो है नकली बुढ़िया का। थाना के बड़े बाबू आलो और ओकरा के बोल हरवा के बोल हे कलवार फुलवा तुम दोनों से बुढ़िया के ले चल जा। उठा তো কিসে বাঁধলি রে? ये এইটা ভোটিয়া में बांध लियो भैया। কি? ए नाना, এই যে এই ওই বুড়িকে हाँ, सुन बहाली का गाड़ी में एकदम पोटली करी का गाड़ी में घोट लियो। और वही पोस्ट मैडम रूम ले गेलियो। पोस्ट मैडम में जाकर बुढ़िया के रखी देलियो। और ये भोटिया फिर हमर सब घुरा के लेके चल जाइयो। এই জন্য তো বলছি কিসের এত গন্ধ।
দিলি তো আমার কুষ্টির পূজা করে হারাম জাদা। এই তো বেটা গঙ্গা জল আছে রে, গঙ্গা জল আছে। কালুয়া, গঙ্গা জল দে তাড়াতাড়ি দে, শুদ্ধ হবো আমি তাড়াতাড়ি দে। गंगा के पानी दे, गंगा के पानी दे। দে 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 বেটা দে দে দে, দাঁড়া দাঁড়া। ওম নমো বিষ্ণু, ওম নমো বিষ্ণু, ওম অপবিত্র পবিত্রাই নমঃ। আরে কি ব্যাপার রে লালুয়া ফুলুয়া? হ্যাঁ কি এটা না এটা কোন গঙ্গার জল দিলি রে? এই গঙ্গা হ্যাঁ আমার, আরে যতদূর যাচ্ছে মনে হয় আমাকে জানিয়ে যাচ্ছে, মনে হয় গোটাই পুড়ে গেল আমার। ए मरल काका ए त्रिवेणी संगम का पानी छियो हो। ত্রিবেণী সঙ্গম মানে? हाँ गंगा আচ্ছা जमुना হ্যাঁ सरस्वती हाँ ए तीन गंगा प्रयाग के पानी छियो। प्रयागराज प्रयागराज গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর জল। हाँ हाँ লালুয়া ফুলুয়া রে, हाँ हाँ অনেক দিন থেকে মনে করছি বাবা, অনেক দিন থেকে মনে মনে করছি যে একবারে যাব ওই গঙ্গা যমুনা সরস্বতীতে স্নান করে যত পাপ করেছি সব পাপ ধুয়ে মুছে আমি চলে আসবো। বাবা যেতে পারিনি, আর সবারই ভাগ্যে জুটে না, সকলেই যেতে পারে না। তো যখন তোদের ঘরে আছে বাবা, একটু একটু আর দিনের বাবা দে দে দে। तू कुंभ मेला में नहीं गेले? না রে না, দে তাড়াতাড়ি দে তাড়াতাড়ি। আরে যাবো মনে করেছিলাম, যেতে পারলাম তো। আর একটু দে বাবা, আর একটু আর একটু আর একটু একটু আর দে বাবা। चुआई छै हो चुआई छै আর পড়বে না, আর পড়বে না, দে বাবা দে 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 দে। গঙ্গা যমুনা সরস্বতী বলে কথা, সবারই ভাগ্যে জোটে না বাবা। হাসলে কি হবে? হাসছো, যেতে পারবে না। যতই তোমরা মনে করো যাবো, হবে না। ভাগ্যে না থাকলে হবে না। তাই যখন পেয়েছি ডোমের ঘরে, আমি বাবা ছাড়বো না। নারী ভুটি সব শুদ্ধ করবো। আর ले बेटा हो। ले ले आरो ले आरो ले দাঁড়া রে। আরে লালুয়া ফুলুয়া, हाँ এটা কোন গঙ্গা রে? আরে গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর জল তো এই মতো হয় না। একবার আমার নাড়ি ভুটি সব জ্বলে গেল রে বাবা। ए काका ओए फूलमुनि के घर देख ले। फूलमुनि কোন ফুলমণি রে তোদের বাড়ির পাশে যে ছিল? ए फूलमुनि फूलमुनि हाँ, हाँ, हाँ। ओकरे घर में হ্যাঁ ए गंगा का पानी चुआ छियो। কেমন করে? हाँ नीचे एक गहड़िया, बीच में एक गहड़िया, ऊपर में एक गहड़िया, बीच के हड़िया से फूटा छियो। और ओहे में एक पाइप चलो से पाइप, अरे पाइप से पानी बाहर में निकलती है। তার মানে? नहीं समझ ले আরে না বলে বুঝিয়ে না বলে কি করে বুঝবো? अरे चुल्लू কি চুল্লু? दारू 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 দারু মানে মদ। আরাম দাদা, ले आरो ले আরো নিব। জানিস রে বেটা, এক ফোঁটা মদ যদি শরীরের উপরে পড়ে, সাতপুর চামড়া কেটে ফেলে দিল, সেটা পবিত্র হয়ে যাবে। আর তোর আমার দিলি দিলি যা ভালো করেছিস, আর আসিস না আমার বাড়িতে। ए नाना सुन 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 কি রে हमर डोमनिया नाना তোরটা মানে কি হয়েছে? डोमनिया আরে কি হয়েছে? तोर पोखर में डूबी गेलो তোর মৌকি মৌকি করছে, আমি কি তোর মৌকি রে বেটা? হ্যাঁ মৌকি মৌকি করছে। अरे अमर मौकी কি হয়েছে তোর বউ? আরে কি হয়েছে রে? पोखर में डूबी गेलो इंसा हमारी में डूब गया। अमर কেন मौकी কিসের জন্য ডুবলো রে? ई हमर सबका दोस्त नहीं छौ আরে হয়েছে না, অবশ্যই কিছু না কিছু বলেছিস। ई भैया संग झगड़ा लगाल को আরে তোর বৌদি আর তোর ভাই ঝগড়া করেছে, पहले मुखे मुखे झगड़ा होलो তারপরে टकर पर घुसा घुसी তার चालू মানে মা মেরেছিস, এই জন্যই তো মরেছে রে বাবা, ডুবেছে। ভালো করেছে, ভালো করেছে রে হারামজাদা। মেয়েটাকে যেদিন থেকে বাবা বাড়িতে নিয়ে এসেছে বিয়ে করে, এই হারামজাদা একটা দিন শান্তিতে থাকতে দিছে না। এ কাকা। প্রত্যেকদিন মারছে, মরবে না? मार के तो मार दे। ভালো হবে, মরুক, আমি পারবো না, और मोड़ पे দরকার নেই আমার। ए नाना तू की कहले हमर डोमनिया के नहीं उठा না না ना ए भैया हाँ। चल नाना का देखबो हमर सब কোথায় যাবি? हमर सब जात का डोम আর যাবি টা কোথায়? काजोल थाना। থানা? हाँ हाँ থানা কি করতে যাবি রে? अरे তোর वो নাম- सीआईसीओ ना हाँ। ओकरे पास में हम कंपटीशन कर दो। তার মানে আমার নামে
কেস করবো, কেস কেস केस কি বলে কেস করবি? বলবো কি আমার জমানিয়া খারিয়া अरे ধোল গেল केस ছেলে, नहीं करबो रे कंपटीशन करबो খারিয়া ধোল গেল ছেলে হ্যাঁ। আর ই নানা ধরি के चाड़ी के पोखर में डुबा देल। আমি- বলা যাবে না বাবা, এরা ছোট লোক ডোম। থানাতে যাও, কোর্টে যাও, হাসপাতালে যাও, যেখানে যাবা আগে এদেরই কাজ, মানে এদেরই কথা বেশি শুনবে। এই বেটা ডোমেরা না করেও বলা যায় না, করতেও পারে। কোথায় ডুবেছে রে, কোথায় রে? যে পোখর में এইদিকে এইখানে তো গতবার জিসিপি দিয়ে গর্ত করেছি রে বাবা। नाना जल्दी उठा नाना। হাইরে আমার কপাল, কোন ঝামেলায় পড়লাম আমি। আর তোমারও হেও হোস নাই বৌমা, কেন ডুবেছে তো ওইদিকে কম জল আছে, ওদিকে ডুবতে পারোনি, যেখানে বেশি জল আছে ওখানেই ডুবতে হবে তোমাকে। কম জ্বালা নাকি? এত হ্যাঁ? এই গর্ততে কেমন করে নামবো আমি? এখন না নামলে তো উপায় নেই, দেখি দেবে কোন দিকে খুঁজবো। জলের ভিতরে তো দেখতেও পাই না। नाना जल्दी कर। हुई में देख हुई में। আমরে হারাম দাদারা লালুয়া ভুলুয়া, हां তোর বইয়ের মাথায় চুল আছে রে? ना टकलू टकलू। मुडरी छियो मौके मुडरी रहतो না কে জানি, না হতো अरे থাকতে পারে। चूल छियो फूल छियो চুল আছে, हां তাহলে মনে হয় এটাই হবে। আর আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম মনে হয় কুচরি পানার শিকড়ে হাত পড়ে গেছে। বৌমা, ও বৌমা, উঠে যাও, মা মরতে হবে না। এসো মা, এসো, আমি তোমাদের বিচার করে দেবো। এসো মা। ধরালে কে ধরালে চড়িয়া কাহে ধরালে। আরে বাবা দাঁড়াও, আরে বাবা দাঁড়াও, ভারী দুষ্ট মেয়ে তো। ना চলো রে। तोर साउस देखी का तो हम अबाक लागी जाय छियो। কেন কি করলাম রে? तू हम ढोमनिया का हाथ धर ले। আগে মাই, আগে মাই মাই का बोलोगे का बोलो এ মারিয়া এ দেও এখন ছিয়ারে। আরে বাবা আমি মরল। मॉडल का छियो মরল কাকা, हमारे सब कुछ जात बात गाली हो गए हमारे सिर पकड़ छियो, कोई बात नहीं छियो, हमारा हाथ पकड़ छियो, कोई बात नहीं छियो। हाँ हाँ हाथ पकड़ के जाके हमारे कमर में कहीं कुछ देरी हो गए। ए नाना लड़का থামলা রে। वो के बेर बैठ। तू हमार मम्मी के गुदगुदी देले থাম থাম থাম। আচ্ছা বাবা তোমরা বলো, মেয়েটা জলে ডুবেছিল, এবার ওকে তুললে তো আমাকেও ডুবতে হবে। আমি ডুবলাম, জলের নিচে কি দেখতে পাওয়া যাবে কিছু রে বাবা? এখন খুঁজতে গিয়ে হয়তো কোমরে হাত পড়ে গেছে, তাই এর জন্য যে আমার ভুল হয়ে গেছে। ए तू बियाह कर। কে তোর মাথাটা ঠিক আছে? তোর হারামজাদা, আমি ওকে বিয়ে করবো? अरे बियाह नहीं करबे तो निकाह कर ले शादी कर ले আরে গাধা, তোর বাবা সারা জীবন আমাকে বলে এলো দাদা, हाँ হ্যাঁ, আর তোরা হলি আমার ভাস্তের মতো, আর তোর বউকে আমি বিয়ে করবো, এটা তো আমার বৌমা হলো রে। हाँ, शादी नहीं करबे सब जात मने लेबो कर, जात मने लेबो तू बियाह कर। আরে বাবা আমি বিয়ে করবো। बियाह नहीं करबे तो तोर जरिमाना लगतो। জরিমানা? ठीक बात। কেমন জরিমানা? जरिमाना ए नाना ए हमार मौगी तू हाथ पकड़ ले गोड़ पकड़ ले सिर पकड़ ले এই জন্য? गुदगुदी देले ও ভগবান আর বলিস না। वो जात से भिन्न जात भे गए এখন ওকে যাতে উঠাবি, हाँ তো যাতে উঠাবি তো ए তোরা উঠাবি। तुमना से छूट गए बापना भे गए তো তোরা যাতে উঠাবি না, কি করবি তো করে লে, আমি কি করবো? खर्चा लगतो খরচা হবে না? हाँ এই তোরা যাতে উঠাবি তো আমাকে টাকা পয়সা দিতে হবে। नहीं देबे আর আর যাবে কোনোদিন কেউ ডোমের বিচারে? এখন লাও বিচার করতে এসে ভালো করলাম, উপকার করলাম, এখন উল্টা জরিমানা দাও। আচ্ছা বল কি লাগবে বল। ए नाना ए 10 कुंटल चाल लगतो আর 10 कुंटल चावल আর ए 2 कुंटल दाल আর 5 कुंटल नीमक আর বলে যা তাড়াতাড়ি বল। 4 आना के कड़वा तेल ওটা বুঝলাম না। फॉर्चून तेल लेबो। আরে বাবা ওটা বুঝলাম না। करुआ तेल কারুয়া মানে अरे सरसा के तेल ফরস হ্যাঁ, চারা। দেখেছে তোর চোদ্দ গুষ্টি। আর আমি দাদা अरे ये नहीं আর কি নিবি? मसाला लगतो मसाला আচ্ছা সব দিলাম। ए सुन एगो
হনুমান সুহার লাগতো। আমি বাবা সুন্দর দিতে পারবো কিন্তু হনুমান দিতে পারবো না। ও হনুমানের কাছে যাবে একটা ধরবে अरे हनुमान सुअर केकरा कहै छै जानै छ তাকে। बच्छर में दू बेर बियाह तो ও ওই বুড়িগুলা বড়গুলা। बड़का गा हाँ हनुमान सुहार लगता कि 10 पैसा की जीरा देवे 10 আচ্ছা पैसा। ঠিক আছে ঠিক আছে। मिलले लोग के हाँ, खिलाफ हमारे चचा তোমার আবার हमारा एक बात रखबे। তুমি আবার কি লিবা বলো না রে বাবা, অতগুলো দিতে পারলাম না, তোমাকে একটা জিনিস দিতে পারবো না। हमारे चचा ए दो नंबर है एक मर्द छी और एक हमारा देवरा। হ্যাঁ বলো কি লাগবে তোমার? 1 साल गेली हो, হ্যাঁ 2 साल गेली हो, আচ্ছা 3 साल गेली हो, एक करके हमारा 12 साल चले गेली हो। 12 মানে 12 বছর। 12 बच्चा रह गेली। আর कितनी दिन बोलबो ए मर्दा ए देवरा हमरे छुचिया दे ए दोनों मर्द हमरे छुचिया ना दिल को। ওরা দিল না তাহলে আমি কি করব রে বাবা? चाचा तोरा घर पकड़ले हम আরে থামো, পা ধরতে হবে না, বলো বলো। तोरा को छुचिया दे 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 हम नहीं देवे पारो বুঝলাম, কি করবা করো। এখন উপায় আছে? ना ना दे देना আচ্ছা ঠিক আছে, দিব দিব দিব। এদিকে আয়, তোরা বস, এখানে বস। এই তোরা দু ভাই বস। मारे चाचा दे तो আরে বাবা না দিয়ে কি আর উপায় আছে? अरे मर्दा दे तो रे मर्दा ওরে বাবা, ভাই अरे ले ওইটা ধরি কম নিয়েছো তো, নাহলে বালতি দিয়ে নিয়েছো, তাড়াতাড়ি নিয়েছো। ले মান সম্মান আর থাকবে না রে বাবা। এই যে আর কোনোদিন আমি এই ডোমের বিচারে যাবো না বাপ। তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো, তাড়াতাড়ি ঘটিতে না হয় কিছুতে নিয়ে এসো, তো আমার মাথাটা গন্ডগোল হয়ে গেল। जल्दी से বিচারের জোর তুলে ফেলি রে। काका हमारे बहन के तो আরে বাবা দাঁড়াও না, দিয়েছি। मन खाली सुरसुर कर सिया 12 বছর থেকে তুমি ওইভাবে আছো, এখন পাইবা তো সুরসুর করবে না। ওই রে বাবা, ভগবান, আরে বাবা তাড়াতাড়ি দাও না, তো আরো শুকিয়ে যাবে। कहां से मांगबे काका? बोतल में छियो हो बोतल में एक बोतल में छियो काका तू कहां से मांगबे? বোমা বোমা, हां এদিকে এসো, এদিকে এসো। আস্তে রে বাবা থাম, তোরাও মাথাটাকে আমার খেয়ে ফেলবি। এক কাজ করো বাবা, कहां এই মানে এই মাথাটা নিচে করো। सुके না 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 ঘুমা যাবে না, এই করবো, আমার একটু সুবিধা হবে। हाँ अच्छा से दे तो अच्छा से दे तो হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর এমনি মাথাটা নিচে করো, একটু আর নিচে করো না রে বাবা, আমার একটু সুবিধা হতে দাও, তোমরাও বুঝো না। এই শোনা, এই ধরে चचा हो जल्दी करो हमर कमर दर्द है गलियो। कमर दर्द है गलियो काका। क्या कर कोगे বোমা বোমা হয়েছে বোমা, तू क्या कर ले हो সব ছুটলো কি না? ए ना ना না আরো হ্যাঁ? क्या कर ले কেন ওই তো বলছে যে 12 বছর ধরে আমি হাঁটছি, আমাকে ছুটাইনি अरे वही बात তো। अरे छुट्टियां नहीं समझ ले তো আমি তো ওইটাই করলাম রে। अरे वो बात नहीं তো वो मऊ की लड़का सब लड़की सब पिन्हसिया नाक के लुल्लुड़ी ও তার মানে নাক মাছি। हाँ और नीचे में छोड़ो हमर सब ओकरा बीच में এই জন্যই বলে বাবা যে এক দেশের বলি আর এক দেশের গালি, মানুষ কি লাত এমনি খায় রে বাবা। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে বাবা, তোরা যেটা যেটা চেয়েছিস হ্যাঁ আমি পাঠিয়ে দেবো। अरे एक को लुका देवे লজ্জা, अरे लगा नहीं लुका আচ্ছা দিলাম। যাইস এই হারামজাদা ছোট লোক ডোম। गाड़ी देवे हमरा के আরে কাল কেন দিব রে? हम छोटा लोग छियो ভাই রে আমার কপাল। अरे तोहर घर हम नहीं जाबनो तोहर बाथरूम আরে বাবা সবই ঠিক আছে, তোরা তো ভাষাই বুঝিস না। তার মানে একটা বড় শুয়োর দিব, অনেক লোককে নিমন্ত্রণ করবি, যদি না জুটে তার জন্য একটা ছোট চালা দিব। তোর গুষ্টিকে বেশি ডোমের। हमरा गुस्ती का बेचबे আহ, আরে দাদা এই চুরাই बैठाइए এই তুই কানে শুনিস না, তা তো শুনিস রে। আরে হারামজাদা, আমি ওই কুস্তির কথা বলেছি। বললাম যে এত টাকা এত পয়সা খরচা করে তোদেরকে সবকিছু যখন দিতে পারলাম, তো মানুষজনকে যখন খাওয়াবি
তো শেষের বেলা দুটো করে মিষ্টি খাবি, মুখ মিষ্টি করবি না? আমি মিষ্টির কথা বলেছি। আর আমি দাদারা যাস যাস আর রাখতে हाँ, चल गलो लारी दे भौजी लारी दे। थोड़ा लहरी ए, बुच्चा के माइक बात सुन। अरे आषाढ़ शाम के पानी और मऊ की माता के झगड़ा, इधर से आलो उधर भाग गलो। हम वही बात बोले से घर में मागी मर्द झगड़ा कर रहे तो सुख शांति नहीं और कुछ नहीं यार तो हाँ हाँ, तो थोड़ा भुजा छियो जो दोनों मर्द शोषण में और जाके करवा के दे। खोज और हम घर जाके रोटी पकाबे हाँ, ए दौरा जो हम आसी अरे ओ चल। दौरा जो काका ए भैया हम्म, हमर सब 7 दिन से नहीं लहल छियो। चल। पहले एक संगे दोनों भाई लहाता चल अरे चला पड़ ला। अरे ऊपर में उठ आ, ले और कूद के लहा ले। 1 दो 3 ये भैया लगी पोल्ट्री का मांस रान है सिया भैया कौन लाना यार पच्चल पच्चल का नाचिया। बाकी तू के छन गए কে গো তোমরা? हमर सब जात का डोम পাটনি, আমি কি জন্মই দুঃখিনী। भैया दुखिनी। तू जन्म दुखिनी हाँ और हम जन्म दुखा हाँ, तो क्या करबे? दोनों जन मिल तो अच्छा भैया अरे दुखिनी, अरे तोहर कोजी में का छियो? সঙ্গীরে আমার মৃত্যু স্বামী। स्वामी। হ্যাঁ পাটনি, हसुआ का स्वामी ना खुरपा का स्वामी আমার বক্ষে যিনি রয়েছে ওনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। अरे भातार छियो रे ओकरे भातार। तो तोहरे भातार के का भेलो? বাঁশের ঘরে সর্পের আঘাতে আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে পাটনি का গো। भेलो? तू की जलवा भसते भसते कहाँ जावेगे अरे बात सुन, ओकरे भातार के अरे श्मशान में पूरा तो तू एक काम कर, चुनी सजा हाँ 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 हाँ, हम ओकरा के लेके रद्दी में लहाब। না পাটনি, हाँ, আমি আমার স্বামীকে পোড়াবার জন্য নিয়ে আসিনি। अब का करबे तू? আমি কনকি দেবপুরে যাব। कौनक देवपुर? হ্যাঁ পাটনি, देवपुर में जाके का करबे? স্বামীর প্রাণদানে ফিরে নিয়ে আসবো। ये बेचारी तो हर भातार के प्राणदान देबे। तू जहाँ जावे जो हमर सबका घाट का 7 का हुन कौरी दे दे और तू भसते भसते चल जा। আমি কোথায় পাবো সাধন করি? ए भैया कहाँ আমার काছে দেবার মতো কিছু নেই পাটনি। हे कन्या सुन, नदी में बहुत माई बहन नहाले आइले, ओकरे पास से तनी तनी भीख मांगी। বেশ, তোমরা অপেক্ষা করো, चलो बेचारी আমি সকলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে ভিক্ষে করে তোমাদেরকে আমি ঘাটিরই করে দেব। ठीक चल ওগো আমার এই মাসি পিসি মায়েরা, তোমরা দুটি চাকরি করে আমাকে ভিক্ষে দাও। ওই আমি কোথায় পাবো ওগো সাত বিঘা করিব পাটনি, আমি নারী জনম দুঃখিনী। তোমরা আমার মাসি পিসি, তোমরা আমার মাতা গো পাটনি। ও যে মৃত্যু স্বামী নইয়া ভাসিয়া যে অকুল সাগরে গো পাটনি। ও যে স্বামীর কারণে আজ কি হলাম কাঙালিনী গো পাটনি। ও যে না ঘাটে পাটনি আজ ঘেরেছি আমায় গো পাটনি।
যে দয়া করো মা বলি তোমাদের পালনি। ও যে স্বামী রে দিয়াবো আমি বলি যে এইবার পালনি। ও যে দুটি চারটি টাকা দাও না তারে দিব পাটনি। ও যে না বলে বেহুলাই আজি কাঁদে উচ্চ স্বরে পাটনি। ও যে বেহুলার রূপে ছড়াই জানো পারে গো পাটনি। আজকে বেহুলা বাড়ি ভাসতে ভাসতে ডোমের বাটিতে এসেছে। এরপরে আপনারা দেখতে পাবেন গোদাবীরের ঘাট, গোদাবীরের ঘাট। তাই গোদা এবার নিশি যুগে স্বপ্ন দেখেছে, স্বপ্ন দেখে সে নদীতে মাছ ধরতে যাবে বলে তার ছেলেদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে গোদা হাতে নিয়েছে মোহনবাসী, ঘাড়ে নিয়েছে ছিপ, ঘাড়ে ছিপ নিয়েছে এবং সেই ছিপ ঘাড়ে নিয়ে এবার গোদাবীর চলেছে। স্বপ্ন দেখেছে তাই নদীতে মাছ ধরতে। গোদার মোহন মোরলই ধ্বনি বাজে গোদা মৎস্য মারিবারে সাজে গোদার মোহন রলি ধ্বনি বাজে গোদা মৎস্য মারি বাহারে সাজে। যে কাঁধেতে নীল গোদাবীরি আজে ওই না তারও ছিপ গোদার। ওই যে তারও দুই ছেলেকে নিল আজে তারও সঙ্গে করি গোদার। বলে জানাই আজ শোনো দিয়া মন গোদার। ওই যে কত দূর হইতে গোদাবীর কত দূরে যায় গোদার। চলে গোদাবীর আনন্দ অন্তরে গোদার। ওই যে টানছেন বংশী এবারে দেখো বলিয়া জাহানাই গোদার। এবার বিবেক ডোরে জোড়া ছিল আজ শুনো গো সবাই।
বুকের ফাতা করে গোদা, বলি গো এইবারে গোদার। ওই যে সপ্তম তাল বলে জানায় তারে বিপদে ছিল গোদার। এবার নেচে নেচে চলে গোদাবি, আনন্দ অন্তরে গোদার। এইভাবে গোদাবি রাত্রি তার ছেলে দুটিকে নিয়ে এবার চলেছে। তাই পাটুনি গো, বল। আজ সকলেই আমাকে ভিক্ষে দিয়েছে পাটুনি। হুম, এই যে ঘাটের করে দিয়েছি। हे कन्या, एक काहुन, दो काहुन, तीन काहुन, चार काहुन, पांच काहुन। कन्या दो काहुन कौड़ी कम गलो। ওই দুই কাহানি করি তোমরা আমার শ্বশুর ঠাকুরের কাছ থেকে নিয়ে নিও পাটুনি। तोहार ससुर চম্পানির অধীশ্বর আমারই হলো শ্বশুরই সদাগর। चंपानी के अधिसर হ্যাঁ পাটুনি, चंद्रकांत सदागत तोहार ससुर थियो। হ্যাঁ পাটুনি। हे कन्या, तू तोहार कोड़ी घुमा ले। এই করি আমি পুনরায় নিয়ে নেব, हाँ, কিন্তু কেন পাটুনি? ये घाट तोहार ससुर के घाट थियो। এই ঘাট আমার শ্বশুর ঠাকুরের हाँ, ये घाट हम दोनों भाई नौकर थियो हम। না পাটুনি, আমি এই করে নিতে পারবো না। ते कोड़ी এই हम করি এই করে দিয়ে তোমরা মা মনসার পুজো করিও, দেখবে কোনোদিন তোমাদের অভাবে থাকবে না। ठीक है कन्या। তোমরা শুধু আমাকে আশীর্বাদ করো। हम नदी के किनारे में एक सुंदर मंदिर निर्माण करबो और मंदिर में माँ मनसा के पूजा हम करबो। হ্যাঁ পাটুনি, तू यहाँ से चल जाबे, जाबे आगे हमरा घाट के आशीर्वाद कर। आज से जो जना कोई राही घाट में पार होता है सब कोई हमरा घाट के कोड़ी देता है। আমি আশীর্বাদ করলাম যে জন এই ঘাটে পার হবে বিনা করিতে নাহি পার হবে। ठीक है कन्या, তুমি শুধু আমাকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করো ठीक পাটুনি। है कन्या। हम हंसते पसार करके तोरा का आशीर्वाद कर लियो। जा 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 कन्या, तू भसल भसल जा। ए मित्र स्वामी के लेके देवेंद्रपुर में जाकर जगदीश कोटि देवता के पास में भीख मांगी के तोहार पति के जिया के धराधाम के नर नारी के देखा दे। तू कैसन सती के गर्भ से जन्म ले बहुला सती दुखिनी